Вы хотите пойти со мной в кино в пятницу Il y a un beau вечером? film qui passe. Идет хороший фильм. Хочу. Хочу. Спасибо. Спасибо. Когда Когда начало начало сеанса? сеанса? À 7h45. 7:45. Dialogue 7. Les divertissements. Partie B. Proposer différentes sorties. Dans le dialogue qui suit, Olga demande à Vladimir s'il veut venir avec elle au musée Pouchkine. Mais finalement, ils se mettent d'accord pour aller voir un ballet. Olga lui propose ensuite d'assister à un match de foot. Mots et expressions clés. Voici le vocabulaire dont vous aurez besoin pour comprendre le dialogue. Répétez les expressions russes à voix haute. Cet après-midi. Сегодня днем. Сегодня днем. Malheureusement. К сожалению. К сожалению. Le musée est fermé. Музей закрыт. Музей закрыт. C'est dommage. Как жаль. Как жаль. Mais. Pour marquer une restriction. Но. Но. Mais. Pour marquer une opposition, faire une suggestion. А. Ce soir. Сегодня вечером. Сегодня вечером. Au Kremlin. В Кремле. В Кремле. Un ballet. Балет. Балет. On pourrait peut-être aller là-bas? Может быть, сходим туда? Может быть, сходим туда? À quelle heure ça commence? Когда начало? Когда начало? Retrouvons-nous ici. Встретимся здесь. Встретимся здесь. D'accord. Ладно. Ладно. Un match intéressant. Интересный матч. Je n'aime pas beaucoup le sport. Я не очень Я люблю не спорт. очень люблю спорт. La galerie est ouverte. Галерея открыта. Галерея открыта. Je préfère le football. Мне больше нравится Мне футбол. больше нравится футбол. Écoutez à présent le dialogue en entier. Хотите пойти со мной в Хотите музей пойти со Пушкина? мной в музей Хочу. Пушкина? Когда? Хочу. Когда? Сегодня Сегодня днем. днем. К сожалению, сожалению, сегодня понедельник, и и музей закрыт. Закрыт? Закрыт? Ой, Ой, как как жаль. жаль. Да, но сегодня Да, но вечером сегодня вечером в идет Кремле хороший балет. идет хороший Может балет. быть, сходим? Может быть, Давайте. сходим туда. Я очень люблю Я балет. очень люблю балет. Когда Когда начало? начало? В 7. 7. Хорошо. Хорошо. Встретимся здесь Встретимся в здесь 6:30. в 6:30. Ладно, встретимся здесь в 6. Встретимся здесь. Plus tard dans la semaine, Olga demande à Vladimir s'il veut l'accompagner à un match de foot. Владимир Николаевич, Владимир Николаевич, сегодня днем днем интересный матч. Вы хотите Вы пойти хотите на матч пойти со на мной? матч со мной? Спасибо, Спасибо. но я не очень люблю спорт. Я не очень люблю спорт. А галерея сегодня открыта. галерея Может открыта. быть, Может сходим быть, туда? сходим туда? Спасибо. Спасибо. Но мне Но мне больше нравится футбол. футбол. À vous maintenant. Complétez le dialogue en prenant le rôle d'Olga. Retrouvez ses répliques à partir du français. Est-ce que vous voulez aller avec moi au musée Pouchkine? Хотите пойти со Хотите мной в пойти музей со Пушкина? мной в музей Хочу. Пушкин? Хочу. Когда? Cet après-midi. Сегодня Сегодня днем. днем. Сегодня днем. К сожалению, К сожалению, сегодня понедельник, и музей закрыт. Fermé? Oh, c'est dommage. Закрыт? О, как жаль. Закрыт? Ой, как жаль. Ой, как жаль. Да. Но сегодня Но сегодня вечером в Кремле идет хороший хороший балет. Может быть, Может быть, сходим туда? Allons-y. J'aime beaucoup les ballets. Давайте. Давайте. Я очень люблю балет. À quelle heure ça commence? Когда начало? Когда начало? в 7. Всем. Bien. Retrouvons-nous ici à 18h30. Littéralement à 6h30.
Хорошо. Хорошо. Встретимся здесь в Встретимся здесь в 6:30. 6:30. Ладно, Ладно. встретимся Встретимся здесь здесь в в 6:30. 6:30. Vladimir Nikolaevitch, cet après-midi, il y a un match intéressant. Владимир Николаевич, сегодня днем. Владимир Николаевич, Сегодня сегодня днем днем интересный интересный матч. матч. Vous voulez venir au match avec moi? Вы хотите Вы пойти хотите на матч пойти со мной? на матч со мной? Спасибо, Спасибо, но но я я очень люблю А спорт. сегодня, А сегодня галерея открыта. Может быть, Может быть, сходим туда? Merci, mais je préfère le football. Спасибо. Спасибо. Но мне Но больше нравится Больше футбол. нравится футбол. Bravo. Vous savez maintenant comment inviter quelqu'un à aller visiter un musée ou voir un ballet, un film ou encore un match. Dialogue 8. Organiser sa journée. Partie A. Réfléchir ou aller. Dans ce dialogue, vous retrouverez des expressions que vous venez d'apprendre et vous verrez comment proposer d'autres sorties. Le dialogue comprend également des exemples de réponses qui permettent d'exprimer son enthousiasme ou sa réticence devant certains choix. Mais avant de commencer, nous allons apprendre les noms des saisons en russe. Vous savez déjà comment dire les dates et les jours de la semaine. Vous allez maintenant apprendre les saisons dans leur forme la plus courante, c'est-à-dire déclinées de manière à traduire au printemps ou en été. Répétez-les à voix haute. Au printemps, Весной, Весной, en été, летом, летом, en automne, осенью, осенью, en hiver. зимой. зимой. Mots et expressions clés. Voici le vocabulaire dont vous aurez besoin pour comprendre le dialogue. Répétez les expressions russes à voix haute. Où pouvons-nous aller aujourd'hui? Куда пойдем сегодня? Куда пойдем сегодня? Il fait froid et il pleut. Холодно. Холодно и Холодно. идет Идет дождь. дождь. Alors, Тогда Когда c'est ennuyeux. скучно. скучно. Et si on allait au cinéma? Où? Et pourquoi pas au cinéma? Давай в кино. Давай в кино. Nouveau. Новый. Новый. Je n'en ai pas envie. Не хочется. Не хочется. En excursion à Novgorod. На экскурсию в На Новгород. экскурсию в Новгород. C'est intéressant. Интересно. Интересно. Il est déjà tard. Уже поздно. Уже поздно. Et si on allait au marché? А если на рынок? А если на рынок? Où veux-tu aller? Куда ты хочешь пойти? Куда ты хочешь? О, Je ne sais pas. пойти. Я не знаю. I don't know. Prenons un autre café. Выпьем еще кофе. Выпьем еще кофе. Écoutez à présent le dialogue en entier. Olga est assise à côté d'un couple qui essaye d'organiser une sortie pour la journée. Elle entend leur conversation. Куда пойдем сегодня? Куда пойдем Может быть, сегодня? в Может быть, парк? в парк? Нет, Нет. сегодня холодно, Сегодня идет холодно, дождь. идет дождь. Тогда на Когда стадион на стадион сегодня сегодня интересный интересный матч. матч. Нет, Нет, скучно. скучно. Я не очень люблю спорт. Я не очень люблю Давай в спорт. кино. Давай в кино. Там идет Там новый идет- фильм. Нет, не Нет, хочется. Не хочется. Может быть, на экскурсию в Новгород? Может быть, на Новгород. экскурсию в Новгород. Удивительно Новгород красивый удивительно город. красивый И там город. очень И интересно. там Нет, интереснее. уже поздно. А если на рынок? А если Нет, на рынок? это далеко. Нет, это далеко. А куда ты хочешь А пойти? куда? Я не знаю. Я не Выпьем знаю. еще кофе. Выпьем Надо еще кофе. подумать. Надо подумать. Les formules de base pour vous faire comprendre. Vous avez déjà rencontré plusieurs sens du verbe conjugué. Идет. Ici, il est employé avec le mot pluie Идет дождь. pour dire il pleut. Идет дождь. Идет снег, Le même идет verbe дождь. s'utilise avec le mot neige pour dire il neige. Идет снег, Идет снег. идет снег. Voici un autre mot du dialogue qui permet de décrire le temps qu'il fait. Холодно. Qui Холодно. signifie il fait froid.
Dans le prochain dialogue, vous rencontrerez l'expression contraire. Тепло. Il T'es fait pro. chaud ou il fait bon. Reprenons maintenant Bah, quelques t'es tournures pro. impersonnelles extrêmement courantes en russe. Dans le dialogue 5, vous aviez déjà entendu la phrase Надо подумать. Надо « je dois подумать. réfléchir ». Le mot Надо. Надо. signifie « il faut » ou « on doit », mais il peut également s'employer pour parler de soi et peut aussi se rapporter à la deuxième personne. En fonction du contexte, différentes traductions seront alors possibles. Il faut, je dois, nous devons, vous devez, etc. Vous pouvez employer cette expression avec d'autres verbes que vous connaissez. Par exemple, Надо пойти. Надо faut y aller. пойти. Надо помочь. Il Надо faut aider. помочь. Надо посмотреть. Надо faut посмотреть. Voyons à Notre présent une autre intermatrice, expression pas impersonnelle смотреть. que vous avez aussi déjà vue et que vous Notre rencontrerez à intermatrice. nouveau dans le prochain Non, dialogue. посмотреть. Il s'agit de Посмотреть. qui Non, je... signifie on peut ou c'est possible de et qui fonctionne exactement de la même manière que le mot Надо. Надо. par exemple à la forme interrogative. Можно посмотреть. Можно Est-ce qu'on peut посмотреть. regarder ou je peux regarder? Можно пойти. Можно Est-ce qu'on peut y пойти. aller? Vous pouvez aussi l'employer sans verbe et dire simplement Можно. je Можно. peux ou vous permettez. Par exemple, si vous voulez vérifier qu'un siège est libre avant de vous asseoir. On vous répondra avec le même mot, mais une intonation différente. Можно. Можно. Vous pouvez. C'est une expression très utile, car accompagnée d'un geste, elle peut s'employer dans bien des contextes. La troisième tournure impersonnelle à connaître exprime le contraire de Можно. c'est l'expression. Нельзя. Нельзя. Là encore, plusieurs traductions sont possibles suivant le contexte. On n'a pas le droit de, il ne faut pas, on ne peut pas, vous ne devez pas, etc. L'exemple suivant est très courant. Нельзя курить. Il est interdit de fumer. Un point de grammaire à retenir. Нельзя курить. Comme en français, les verbes russes se conjuguent selon des règles précises. À ce stade de votre apprentissage, il est possible que les conjugaisons vous paraissent difficiles, mais vous pouvez déjà facilement remarquer des terminaisons récurrentes. Dans le dialogue précédent, nous avions la phrase Вы хотите Вы пойти хотите со мной? пойти со мной? Est-ce que vous voulez aller ou venir avec moi? Dans ce dialogue, le mari demande à sa femme Куда ты хочешь пойти? Куда Où ты veux-tu хочешь пойти? Au présent, les verbes conjugués à la deuxième personne du pluriel se terminent toujours en Те. et Те. se conjuguer à la deuxième personne du singulier en Ш. Vous avez également vu différents verbes au présent conjugués à la première personne du singulier. La terminaison est toujours Ю. You. bien. У. У. par exemple. Я люблю. Я J'aime. люблю. Я хочу. Я Je хочу. veux. Ne vous inquiétez pas si vous ne maîtrisez pas très bien les conjugaisons pour l'instant. N'oubliez pas que vous débutez en russe et que c'est notamment à l'usage que vous apprendrez à la fois les règles et les formes irrégulières de certains verbes. À vous maintenant. Complétez le dialogue en prenant le rôle de la femme. Retrouvez ces répliques à partir du français. Où pouvons-nous aller aujourd'hui? Куда пойдем сегодня? Куда пойдем Может быть, сегодня? в Может парк? быть, в парк? Non. Aujourd'hui, il fait froid et il pleut. Нет. Нет. Сегодня Сегодня холодно. холодно. Идет Идет дождь. дождь. Тогда на стадион. Когда на Сегодня стадион? интересный матч. Сегодня интересный Non, матч. c'est ennuyeux. Нет. Скучно. Нет, Je n'aime pas скучно. beaucoup le sport. Я не очень люблю Я не спорт. очень люблю спорт. Давай в кино. Давай в кино. Там идет Там новый фильм. идет новый фильм. Je n'en ai pas envie. Нет, не хочется. Нет, не Может хочется. быть, Может на быть, экскурсию на в экскурсию в Новгород. Новгород. Новгород удивительно красивый город. И там И очень там интересно. очень Non, интересно. il est déjà tard. Нет, уже поздно. Нет, А уже если поздно. на рынок? А Ну, если на C'est рынок? loin. Нет, это далеко. Нет, это далеко. А куда ты хочешь пойти? Non, je ne sais pas. Я
Я не знаю. Я не Prenons знаю notre ему. café. Выпьем еще кофе. Выпьем Il еще faut que je кофе. réfléchisse. Надо подумать. Надо подумать. Maintenant, changez de rôle. Retrouvez les répliques du mari. Куда пойдем сегодня? Куда пойдем Peut-être au сегодня? parc. Может быть, Может парк? быть, в парк? Нет, сегодня холодно. Нет, сегодня Идет холодно, идет дождь. Alors, au stade. Тогда на стадион? Когда на стадион, Aujourd'hui, il y a un match intéressant. Сегодня сегодня интересный матч. интересный матч. Нет, Нет, скучно. скучно. Я не очень люблю Я не спорт. очень люблю спорт. Et si on allait au cinéma? Давай в кино. Давай в кино. Il y a un nouveau film qui passe. Фильмстерное кино. Там идет Там новый идет фильм. новый фильм. Нет, не хочется. Нет, не Peut-être хочется. une excursion à Novgorod? Может быть, Может на быть, экскурсию на в Новгород? экскурсию в Новгород. Novgorod est une ville incroyablement belle. Et c'est Новгород très intéressant действительно là-bas. красивый город. Новгород удивительно красивый город. И там очень очень интересно. интересно. Нет, Нет, уже поздно. уже поздно. Et si on allait au marché? А если на рынок? А если на рынок? Нет, Нет, это далеко. это далеко. Mais où veux-tu aller? А куда ты хочешь пойти? А куда Я ты хочешь пойти? не знаю. Я не знаю. Выпьем еще кофе. Выпьем еще кофе. Надо подумать. Надо подумать. Dialogue 8. Organiser sa journée. Partie B. Réserver une visite guidée. Dans le dialogue qui suit, vous verrez comment acheter des billets pour une visite. Notez que dans ce sens-là, visite en russe se dit de la même façon que excursion, que vous avez appris dans le dialogue précédent. Mots et expressions clés. Voici le vocabulaire dont vous aurez besoin pour comprendre le dialogue. Répétez les expressions russes à voix haute. Peut-on réserver auprès de vous des billets? У вас можно заказать билеты Можно заказать билеты? Pour demain. на завтра? На завтра. Pour combien de personnes? На сколько человек? На сколько человек? Nous sommes 3. Нас трое. На трое. 3 billets. 3 билета. 3 билета. Le guide vous attendra. Экскурсовод будет Экскурсовод. вас ждать. Entendu. Понятно. Понятно. Quel temps va-t-il faire? Какая будет погода? Хотя будет, Il va faire bon. Будет тепло. будет тепло. Où y a-t-il des toilettes ici? Где здесь туалет? Где здесь туалет? Là-bas, à l'hôtel. Вон там, в Вон гостинице. там, в гостинице. Écoutez à présent le dialogue en entier. Olga et Nina se promènent dans Moscou. Elles décident d'organiser leur journée du lendemain et vont réserver des billets pour une visite guidée. Elles prennent aussi un billet pour Vladimir. Молодой человек, Молодой человек. у вас У можно вас заказать можно билеты на заказать экскурсию на на завтра? экскурсию на Можно. завтра. На Можно. сколько человек? На сколько человек? Нас Нас трое. трое. Хорошо. Хорошо. 3 билета, 3 на билета завтра. на завтра. Экскурсовод, Экскурсовод будет вас ждать здесь. Будем ждать Завтра утром в 9. завтра утром. Понятно. Понятно. 9. 9. Вы не знаете, какая завтра будет погода? Какая Да. завтра будет? Завтра погода? будет тепло. Ой, как хорошо. О, как хорошо. Quelques heures plus tard, О, Nina как aimerait хорошо. savoir où elle peut trouver des toilettes. Elle demande à 2 passantes. Девушки, вы не Девушки, подскажете, не где здесь подскажите, туалет? где здесь туалет? Вон там, в гостинице. В гостинице. Утром в гостинице. À vous maintenant. Complétez le dialogue en prenant le rôle d'Olga, puis celui de Nina. Retrouvez leurs répliques à partir du français. Monsieur, peut-on réserver auprès de vous des billets pour une visite demain? Молодой человек, у вас можно У вас заказать можно билеты заказать на билеты экскурсию на экскурсию завтра? на завтра? Можно. Можно. На сколько человек? На сколько Nous человек? sommes 3.
Нас трое. Нас трое. Хорошо. Хорошо. 3 билета на завтра. 3 билета на завтра. Экскурсовод Экскурсовод будет вас ждать будет здесь завтра ждать утром в 9. Ух, Entendu. 9. À 9 heures. Понятно. Понятно. 9. В 9. Vous ne sauriez pas quel temps il va faire demain? Вы не знаете, Вы не какая знаете, завтра будет какая- погода? Ура. Завтра будет тепло. Oh, très bien. Ой, как хорошо. О, как хорошо. Mesdemoiselles, pourriez-vous me dire où je peux trouver des toilettes ici? Девушки, вы не Девушки, подскажете, где вы здесь не туалет? подскажете, где все Вон там, в Сейчас. гостинице. утра скотинись. Vous voilà prêt à passer au dialogue 9. Vous savez maintenant suggérer un endroit où aller et réserver une visite Вот guidée. мои генушкайте. Vous avez appris énormément de vocabulaire depuis le début et les phrases que vous pouvez former sont de plus en plus riches. Dialogue 9. Les problèmes. Partie A. Chez le médecin. Dans ce dialogue, vous verrez quelques expressions qui vous seront utiles si jamais vous avez des problèmes de santé en Russie. Vous apprendrez à expliquer ce qui ne va pas et où vous avez mal. Mais avant de commencer, sachez que le mot médecin se dit vrach. Врач. Mot et expression clé. Voici le vocabulaire dont vous aurez besoin pour comprendre le dialogue. Répétez les expressions russes à voix haute. Entrez. Входите. Ходите. Où avez-vous mal? Ou qu'est-ce qui vous fait mal? Что у вас болит? Что у вас болит? J'ai mal à la tête. У меня У болит меня болит голова. голова. Mes bras et mes jambes me font mal. Ou bien, dans le contexte du dialogue, j'ai des courbatures dans les bras et dans les jambes. Ноют руки и ноги. Ноют руки и ноги. Vous avez de la fièvre. У вас температура. У вас температура. La langue. Язык. Язык. Il semble que Кажется, Кажется, la grippe. грипп. грипп. Ne vous inquiétez pas, Не беспокойтесь. Не беспокойтесь. ce n'est pas grave. Это несерьезно. Это несерьезно. Je ne comprends pas. Я не понимаю. Я не понимаю. Je me sens si mal. Et prendre de l'aspirine. Надо пить чай с лимоном. Надо пить и чай с принимать лимоном и принимать аспирин. Écoutez à présent le dialogue en entier. Vladimir va consulter un médecin car il ne se sent pas bien du tout. Входите. Ходите, Садитесь, пожалуйста. садите, Как пожалуйста. вас зовут? Как вас зовут? Меня зовут Владимир Меня зовут Николаевич. Владимир Что у Николаевич. вас болит? Что у вас болит? У меня болит голова. У меня болит и голова. И ноют ноги. руки и ноги. Да. Да. У вас У температура. вас температура. Покажите, пожалуйста, Покажите, язык. пожалуйста, язык. Да. Да. Кажется, у вас грипп. Кажется, у вас грипп. Грипп? Не беспокойтесь. Не Это не серьезно. беспокойтесь. Я не понимаю. Я не Как понимаю, несерьезно? как Мне несерьезно. так плохо. Надо Это пить плохо. чай с лимоном и принимать аспирин. С лимоном принимать аспирин. Les formules de base pour vous faire comprendre. Examinons d'abord une tournure qui vous servira si vous voulez dire que vous avez mal quelque part. Dans le dialogue, Vladimir emploie l'expression У меня болит голова. У меня болит mot à mot, голова. cela signifie à moi, Moi, me la fait fait mal mal la la tête. tête. Autrement dit, j'ai mal à la tête. Autrement dit, j'ai mal à Vous la tête. pouvez bien sûr utiliser cette expression avec d'autres parties du corps. Par exemple, У меня Я болит болит спина. спина. j'ai mal au dos, У меня У меня болит зуб. зуб. j'ai mal à une dent. Mais avec un nom pluriel, il faudra changer la terminaison du verbe et dire Болят. à la Болят. place de. Болит. Болит. Par exemple, У меня У меня болят болят зубы. зубы. j'ai mal aux dents, У меня болят ноги. У меня болят j'ai mal aux ноги. jambes. Voici une autre expression utile qui figure dans le dialogue. Кажется. Кажется. Ce mot a le sens de apparemment. Il semble que.
Ou il semblerait que. Кажется, Кажется, у у вас грипп. вас грипп. Il semble que vous ayez la grippe. Cette expression est très courante en russe et vous pouvez l'utiliser dans n'importe quel contexte. Par exemple, Кажется, Кажется, сегодня сегодня- будет тепло. apparemment, il va faire bon aujourd'hui. А, Ou bien, будет тепло. Кажется, Кажется, здесь можно заказать здесь билет. можно apparemment, on peut кажется, réserver des billets ici. Dans le prochain dialogue, vous entendrez Olga signaler la perte de son sac. Voyons ici la phrase qu'elle utilise et qui pourra vous être utile si vous vous retrouvez dans la même situation. У меня пропали деньги. У меня Mon пропали argent a деньги. disparu. Autrement dit, j'ai perdu mon argent. Le mot argent est un nom pluriel en russe. Vous pouvez employer la même expression avec d'autres noms pluriels. Par exemple, У меня пропали документы. j'ai У perdu меня mes papiers. пропали документы. Le verbe Пропали. Пропали. est un verbe au passé, conjugué au pluriel. Avec un nom masculin singulier, il suffit de supprimer le И. final et on remplacera ce И. par un А. avec un nom féminin. И. Voici deux Ah. exemples. У меня пропал паспорт. У меня J'ai пропал perdu mon паспорт. У меня пропала сумка. У меня J'ai пропала perdu mon sac. сумка. Avec un nom neutre, le verbe prend une terminaison en. О. О, Après avoir retrouvé son sac, Olga s'exclamera Я так рада. я Je так suis si рада. contente. Au masculin, la terminaison А. disparaît. Я так рад. Я Je так suis si content. рад. Quelques points de grammaire à retenir. Nous avons évoqué brièvement la formation du passé lorsque nous avons repris l'expression qui signifie j'ai perdu. Vous allez maintenant apprendre comment dire le verbe être au passé. Vous savez déjà que ce verbe est omis au présent, mais ce n'est pas le cas au passé, où il s'emploie et se conjugue différemment en fonction du sujet qui l'accompagne. Pour un sujet masculin, la forme du passé est Был. Был. on ajoute la terminaison un au féminin, О au neutre et и au pluriel. Voici un exemple que vous rencontrerez dans le prochain dialogue. вещи были в сумке. Вещи Les были в affaires сумке. étaient-elles dans un sac? Reprenons maintenant un mot interrogatif que nous avons déjà vu dans Вещи plusieurs были в dialogues. сумке. Какой? Какой? Quel ou lequel, les formes du féminin, neutre et pluriel, sont respectivement Какая? Какая? Какое? Какое? Какие? Какие? Au prochain dialogue, vous entendrez ce mot interrogatif employé dans un autre sens. Il ne sera pas utilisé pour désigner quelque chose, mais pour demander une description. Какая у вас сумка? Какая Quelle у sorte вас de sac сумка? possédez-vous? Ou comment est votre sac? À vous maintenant. Complétez le dialogue en prenant le rôle de Vladimir. Retrouvez ces répliques à partir du français. Входите. Входите. Садитесь, пожалуйста. Садитесь, Как пожалуйста. вас зовут? Как вас зовут? Je m'appelle Vladimir Nikolaevich. Меня зовут Владимир Николаевич. Меня зовут Владимир Николаевич. Что у вас болит? Что у вас J'ai болит? mal à la tête et j'ai des courbatures dans les bras et dans les jambes. У меня болит голова. У меня болит голова и ноют руки И и ноют ноги. руки и Да, ноги. у вас Да, у температура. вас температура. Покажите, пожалуйста, Покажите, язык. пожалуйста, Да. язык. Кажется, у вас Да, грипп. кажется, у La вас grippe? грипп. Грипп? Грипп? Не беспокойтесь. Не Это не беспокойтесь. серьезно. Это не серьезно. Я не понимаю. Я не Comment ça, понимаю. ce n'est pas grave. Как несерьезно? Как Je не me sens si серьезно? mal. Мне так плохо. Мне Надо так пить плохо. чай с лимоном и Час принимать лимоном и аспирин. принимать аспирин. Maintenant, changez de rôle. Retrouvez les répliques du médecin. Entrez. Asseyez-vous, je vous prie. Входите. Входите. Садитесь, пожалуйста. Садитесь, Comment пожалуйста. vous appelez-vous? Кожанды. Как вас зовут? Как вас зовут? Меня зовут Владимир Николаевич. Où avez-vous mal?
Что у вас болит? Что у вас болит? Меня болит голова и ноют руки и ноги. Oui, vous avez de la fièvre. Да. Да. У вас У вас температура. температура. Montrez-moi s'il vous plaît votre langue. Покажите, пожалуйста, язык. Покажите, Oui, пожалуйста, il semble язык. que vous ayez la grippe. Да. Кажется, у вас грипп. Кажется, у вас грипп. Ne vous inquiétez pas. Не беспокойтесь. Не беспокойтесь. Это не серьезно. Это не серьезно. Я не понимаю. Я Как не не понимаю, серьезно? как Мне так не серьезно. Vous Так devez boire плохо. du thé au citron et prendre de l'aspirine. Надо пить чай с лимоном и Надо принимать пить аспирин. чай с лимоном и принимать аспирин. Dialogue 9. Les problèmes. Partie B. À l'hôtel. Dans le dialogue qui suit, vous apprendrez à expliquer d'autres problèmes, notamment la perte d'objets personnels. Mots et expressions clés. Voici le vocabulaire dont vous aurez besoin pour comprendre le dialogue. Répétez les expressions russes à voix haute. De quoi s'agit-il? В чем дело? В чем дело? Dans ma chambre. В моем номере. В моем номере. Le téléphone ne marche pas. Не работает Не телефон. работает телефон. Que vous est-il arrivé? Что у вас случилось? Что у вас J'ai perdu mon случилось? argent et ma clé. У меня пропали деньги и У ключ. меня пропали деньги и Les ключ. affaires étaient-elles dans un sac? Вещи были Вещи. в сумке. Были сумки. Comment est votre sac? Какая у вас сумка? Какая ваша сумка? Je vous remercie beaucoup. Спасибо вам большое. Спасибо вам Écoutez à présent le большое. dialogue en entier. Olga a perdu son sac, qui contenait son argent et la clé de sa chambre. Elle se rend à la réception de l'hôtel pour le signaler, mais elle doit d'abord attendre que le réceptionniste termine avec un client, qui a également quelques problèmes. Извините, Извините, Слушаю вас. слушаю вас. В чем дело? В чем в дело? моем В номере моем холодно номере и не холодно. работает телефон. и будет телефон. Что у вас случилось? Что у У вас меня случилось? пропали деньги У меня и пропали ключ. деньги и ключ. Как вас зовут? Как вас Меня зовут? зовут Меня зовут Ольга Ольга Борисовна Попова. Борисовна Попова. И какой у вас И номер? какой у вас номер? 48. 48. Вещи были Вещи. в сумке? Перед сумки. Да, Да. Какая Какая? у вас сумка? Чёрная. Ваша сумка. маленькая. Маленькая. Не беспокойтесь. Не беспокойтесь. Ваша сумка Ваша сумка здесь. здесь. Вот ваши деньги Вот и ваши ключ. деньги и ключ. Ой, спасибо Ой, вам спасибо большое. вам большое. Я так рада. Я так рад. À vous maintenant. Complétez le dialogue en prenant le rôle du réceptionniste de l'hôtel. Retrouvez ces répliques à partir du français. Извините, Je Извините. vous écoute. De quoi s'agit-il? Слушаю вас. Слушаю вас. Слушаю вас. В чем дело? В чем в дело? моем В номере моем холодно номере и не работает не телефон. работает телефон. Que vous est-il arrivé? Что у вас случилось? У меня вас пропали случилось? деньги и ключ. Comment vous Пропали appelez-vous? деньги и ключ. Как вас Деньги и зовут? ключ. Меня Как вас зовут Ольга Зовут Борисовна Ольга Попова. Борисовна Попова. Et quel est votre numéro de chambre? И какой у вас номер? И какой у вас 48. номер? Les affaires étaient-elles dans un sac? Вещи были в Тише. сумке? Бери Да. в сумке. Comment Да. est votre sac? Какая у вас Какая сумка? у вас сумка? Черная, маленькая. Сумки и Ne vous сумка. inquiétez pas. Не беспокойтесь. Не Votre sac est ici. беспокойтесь. Успокойтесь. Ваша сумка здесь. Здесь. Voici votre argent et votre clé. Вот ваши деньги и ключ. Вот Ой, ваши деньги спасибо и вам ключ. большое. О, Я так спасибо рада. вам большое.
C'est bien. Vous êtes maintenant capable de vous débrouiller lorsque vous rencontrez un problème. Да. Espérons que vous n'aurez jamais besoin de ces phrases, même si un certain nombre d'entre elles peuvent s'avérer utiles dans bien des contextes. Да. Dialogue 10. Les repas. Partie A. À l'épicerie pour quelques provisions. Dans ce dialogue, vous apprendrez des expressions utiles pour faire les courses. Nina prépare la visite guidée qu'elle va faire avec Olga et Vladimir. Elle se rend à l'épicerie Гастроном. pour Кастан. acheter de quoi faire un pique-nique. Пикник. Пикник. Mots et expressions clés. Voici le vocabulaire dont vous aurez besoin pour comprendre le dialogue. Répétez les expressions russes à voix haute. Des petits pains. Булочки. Булочки. C'est tout? Это все? Это все? Un demi-kilo de fromage. Полкило сыра. Полкило Vous сыра. désirez autre chose? Что-нибудь еще хотите? Что-нибудь еще хотите? Des tomates. Помидоры. Помидоры. 3 bouteilles de bière. Помидоры. 3 бутылки пива. 3 бутылки пива. Payez à la caisse. Платите в кассу. Платите в кассу. Écoutez à présent le dialogue en entier. Слушаю вас. Слушаю вас. Дайте, пожалуйста, 3 Дайте, булочки. пожалуйста, Вот, 3 пожалуйста. булочки. Это Вот, всё? пожалуйста. Нет, Это дайте всё? еще полкило Нет, сыра. да, все. Полкило сыра. Полкило сыра. Вот. Вот. Что-нибудь еще хотите? Помидоры, Что-нибудь еще пожалуйста. хотите? И 3 бутылки пива. 3 бутылки Вот вам пива. помидоры и 3 бутылки пива. 3 Это всё? бутылки пива. Это Да, все? спасибо. Да, спасибо. Это все. Это все. 350 рублей. 350 рублей. Платите в кассу. Платите в кассу. Les formules de base pour vous faire comprendre. Sachez que si vous ne comprenez pas un prix que quelqu'un vous donne à l'oral, vous pouvez demander à ce qu'on vous l'écrive en disant Напишите, пожалуйста. dans le prochain dialogue, vous allez rencontrer un mot essentiel, la conjonction ou qui se dit. Или Или Ce petit mot vous servira pour proposer un choix. Par exemple, вы будете чай, вы или будете кофе. чай или vous кофе. prendrez du thé ou du café. Будете. Vous verrez également une autre expression utile formée à partir de Нельзя. Нельзя. un mot que nous avons déjà vu utilisé avec un verbe. Dans le prochain dialogue, il sera employé avec un pronom personnel et suivi non pas d'un verbe, mais d'un nom. Le sens est toutefois le même. Мне нельзя алкоголь. Мне нельзя. Il ne me faut pas d'alcool, ou je ne peux pas, ou je ne dois pas boire d'alcool. Vous pouvez l'utiliser avec d'autres noms. Par exemple, si vous êtes au régime et que vous devez éviter le chocolat, vous pourrez dire Мне нельзя шоколад. Мне нельзя un autre шоколад. petit mot à connaître est l'adverbe exclamatif si, qui se dit Так. Так, Все всё. так вкусно. так tout est si вкусно. bon. Vous pouvez l'employer avec d'autres adjectifs pour exprimer votre enthousiasme. Par exemple, Все так интересно. tout est si intéressant. Так все Un point de интересно. grammaire à retenir. Le prochain dialogue vous permettra de réviser les adjectifs c'est possessifs que vous intéressant. connaissez et d'en apprendre un L'autre. nouveau. Vous savez déjà dire votre et mon. Voyons maintenant notre. Ce possessif est très facile puisqu'il ressemble à votre. La forme du masculin est Наш. Наш. celle du féminin Наша. Наша. et celle du neutre. Наше. Наша. Prenons comme exemple la phrase du prochain dialogue. Это наша дочка и наш сын. Это Voici notre fille naша et notre дочка. fils. Cette phrase vous permet aussi d'apprendre les mots fils et fille.